Rápido, hermano, porque ya el tiempo ya pasó. Isaiah 50, verse 4. Isaiah 50, verse 4. I'm going to be quick tonight because time has gone by. Pero no nos podemos ir sin escuchar palabra de Dios. But we cannot go without hearing the word of God. Adoramos en la alabanza, We worshiped in the songs. nos gozamos en la alabanza, We had a great time as we sang. pero necesitamos el alimento espiritual, But we need the spiritual food porque eso es lo que nos hace crecer. because this is what allows us to grow. Isaías 54, Isaiah gracias a los músicos 50, verse 4. Thank you, musicians, y a los cantores. and those who sing also. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Tu palabra es bendita, Señor. Solo te pido, unjas mis labios y los labios de mi hermano y prepares el corazón y los oídos de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Puede tomar asiento. You may be seated. Dios nos dio lengua de sabios. God gave us the tongue of the learned or the wise. El viernes pasado, nuestra hermana Mari Laura, Last Friday night, Sister Marilaura, que a mí me gustó mucho, I really enjoyed what she had to say. y le dije, sin tu permiso, voy a usar lo que tú predicaste. I said, without your permission, I'm going to preach what you preached. Pero me gustó mucho y quiero tomar un poco de lo que ella habló. I really enjoyed it, and I want to take a little bit of what she spoke of. La hermana Mari habló acerca de la metáfora del barro en las manos del alfarero. She talked about the metaphor of the clay in the potter's hand. Y nos habló del proceso para formar un vaso o una vasija. She talked to us about the process that it takes to form a vase. Pero lo que me llamó la atención fue que el alfarero tenía que quitar toda la basura But what really caught my attention was that the potter had to remove all of the debris away from the clay, y todas las piedras que estorbaban, or all the little tiny rocks that were in the way, que impidieran que aquel vaso fuera formado para depositar el tesoro de la palabra de Dios. that would not allow that vase to be formed in order to Palabras más, palabras menos. in order to receive the holy word of God. No quiero predicar otra vez el mensaje de la hermana Mari, I don't want to preach Sister Mari's message again, pero sí quiero mencionar otra cosa que ella dijo. but I do want to mention another thing that she said. Dios no escogió un vaso de oro, God did not choose a golden vase, o no escogió el vaso que se mirara más bonito. nor did he choose the vase that was the most beautiful. Pero sí le dio la importancia al contraste entre el tesoro y el vaso. But she did make the contrast between the treasure and the vase. Y ese contraste apunta hacia la superioridad del tesoro. And this contrast points to the value of the treasure Y la inferioridad del vaso. and also the inferiority of the vase. La importancia del vaso es que ese vaso esté limpio, The importance of the vase is that it be clean, que se haya vaciado de toda la basura y todo lo que impide depositar la palabra de Dios. that vase be clean and get rid of all the debris that can contaminate the word of God. Y que esté disponible para el servicio de Dios. And that this vase be available
Que- for the service of God. que se pueda depositar la palabra de Dios en ese vaso. That the word of God can be deposited in this vase. Ella mencionó que Pablo lo dijo de esta manera, She mentioned that Paul said it in this manner. pero tenemos en 2 Corintios 4:7, 2 Corinthians 4:7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro, says, but we have this treasure in vessels of clay, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. so that the excellence can be in the power of God and not what's in us. Por último, una cosa que la hermana Mari mencionó, One last thing that Sister Mari mentioned, y fueron las palabras que dijo Jesús en Mateo 12:34. and were the words that Jesus said in Matthew 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because of the abundance of what's in the heart, then the mouth speaks. Mientras yo escuchaba el mensaje de la hermana María, aquí a un ladito, As I listened to Sister Mari's message, I was right next to her, se me vino a la mente dos personas, came to my mind two people, Aarón y María, Aaron and Mary, hermanos de Aarón, de Moisés, de Moisés, perdón. who were brother and sister of Moses. Ellos eran líderes con Moisés. Now, Mary and Aaron were leaders with Moses. Y me puse a mirar en la palabra de Dios que cuando Moisés le dijo a Dios, And I looked in the Word of God that when Moses said to God que él no podía hablar frente a Faraón, that he could not speak before Pharaoh, Dios le dijo que se llevara a su hermano Aarón. God told him, take your brother Aaron. Y algo bien interesante en esto, And something very interesting here, Dios depositaba en ellos su palabra God would deposit in them his word, para que hablaran en frente de Faraón. that they would speak before Pharaoh. Dios le dijo todo lo que ellos tenían que decir. God told Moses and Aaron everything what they needed to say. Éxodo 5:1 dice, Exodus 5:1 says, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón then Moses and Aaron entered in the presence of Pharaoh y le dijeron, and said to him, Jehová el Dios de Israel dice así. the God, the Lord, the God of Israel says this. Mire qué importante es que la Biblia la mencionemos. See how important it is that we mention the Bible. La Biblia dice así. The Bible says this. Jehová dice así. The Lord Jehovah says El this. Señor dice así. The Lord says this. Ellos fueron con Faraón. They went to Pharaoh. No hablaron sus palabras. They did not speak their own words. No hablaron lo que ellos querían hablar. They did not speak whatever they wanted to Pero speak. hablaron lo que Dios quería hablar a través de But ellos. they said what God wanted to say through them. Y le dijeron, deja ir a mi pueblo And they said to him, let my people go, a celebrarme fiesta en el desierto. so that we might have a feast in the desert. Ellos, Moisés y Aarón, Aaron and Moses muchas veces fueron frente a Faraón. many times went before Pharaoh. Creo que como 7 veces fueron frente a Faraón. I believe it was like 7 times that they went before Pharaoh. Y cuando diciéndole lo que Dios les decía que le dijeran. And they would say to Pharaoh what God told them to say. Les decía que dejara ir a su pueblo They would tell Pharaoh, let our people go, para que le adoraran. so that they would worship him. Faraón respondió esto. Then Pharaoh answered this. ¿Quién es Jehová? He said, who is Jehovah, Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. that I would hear his voice and let Israel go? Mira, hermano, nosotros tenemos un tesoro en esta palabra de Dios. Brother and sister, we have a treasure in this word of God. ¿Cuántos creen que este es un tesoro para su vida? How many of you believe this is a treasure for your life? Hace mucho un predicador dijo estas palabras. Hey, a long time ago, a preacher said these words. Fui a un lugar, dijo, He said, I went to this one place, y tenían una hoja del libro de Mateo.
And all they had was one page of the book of Matthew. Ahí no se permitía tener la Biblia. They would not allow these people to own a Bible. Pero ellos guardaban esa hoja como un tesoro. But they would keep this page as a treasure. Y la leían. And they would read it. Y la leían. And they would read it Y again. cada que la leían era bendición a su vida. And every time they read it, it was a blessing to their life. Nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis aquí. We have from Genesis all the way to Revelation here before us. Y este es un tesoro. And let me tell you, this is a treasure. Un tesoro que vale más que todo lo que hay en el mundo. A treasure that is worth more than anything else in the world. Porque esta palabra Because this word of God transforma la vida. transforms life, Transforma el corazón. transforms the heart. Quita el corazón de piedra. It removes the stone-made heart, Y nos da un corazón de carne. and He gives us a heart of flesh. Este es un tesoro. This is a treasure. Pero ¿cuántos tienen su tesoro bien polviado? But how many of you is your treasure all dusty? En las casas ni se lee muchas veces. Sometimes we don't even read it in our homes. Pero este es un tesoro But let me tell you, this is a treasure que está en estos vasos de barro that is in these vessels of clay, que Dios depositó en estos vasos de barro. that God deposited them in these vessels of clay. Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Pharaoh said, "Who is Jehovah?" Oh, aleluya. Oh, may God be glorified. Amado hermano, Brother and sister, así como Faraón respondió, ¿quién es Jehová? just like Pharaoh answered, "Who is God?" Este Jehovah. tesoro que es la palabra de Dios, This treasure that is the word of God, el mundo no la respeta. the world does not respect it. Aún nosotros dentro de la iglesia, los cristianos, y no digo aquí en National City, Even believers, us believers, and I'm not saying here in National City, pero muchas veces no se respeta la palabra de Dios. but many times the word of God is not respected. Usted lo miramos en muchas partes. We see this in many places. Gente platicando allá atrás. People that are talking back there, Gente platicando afuera. people talking outside. Lo miramos en las convenciones, ¿sí o no? We see it in the conventions, yes or no? Parece que hay una convención adentro y otra afuera. That seems like there's a convention in the convention, another convention outside. ¿Por qué, hermano? Porque no valoramos Why? Because we do not put value este tesoro. in this treasure. No se ponga serio. Don't become too Adore a serious. Dios. Worship the Lord. Por eso les dije que aquí en National City no. That's why I said not here in National City. Pero el mundo no respeta. But in the world they do not respect. El pecador no se quiere someter a la palabra de Dios. Sinners do not want to submit to the word of God. Ellos dicen, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? They say, "Who is God so that I may obey him?" ¿Dónde está Dios para que yo le obedezca? Where is God so that I would obey him? Pero si tú no traes tu palabra en tu mano, But if you don't have God's word in your hand la traes en tu corazón, and you have it in your heart, y cuando te dicen, ¿dónde está Dios? and when they ask you, "Where is your God?" Tú le contestas, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. You say, "The earth is the Lord, the world, and they that dwell in it." Los cielos cuentan la gloria de Dios. The heavens tell about the glory of God. ¿Se da cuenta la importancia de tener la palabra en nuestro corazón? Now you see the importance of having God's word in your heart. Pero aquí hay algo interesante, But there's something interesting y here, es la vida de Aarón. and this is Aaron's life. Al igual que Moisés, Like Moses, Aarón fue usado por Dios Aaron was used by God para hablar con Faraón. to speak to Pharaoh. Pero miremos un poco de la vida de Aarón. Let's talk a little about Aaron's life. Como ya miramos, fue el vocero de Faraón, de Moisés. As we see, he was Moses' spokesman.
Cuando Moisés subió a la montaña durante la guerra contra Amalek, when Moses went up the mountain against the war with Amalek, la Biblia dice que mientras Moisés oraba the Bible says that while Moses prayed y se cansaba de las manos, and his hands would go weary, a un lado de él estaba Aarón para levantarle las manos. next to Moses was Aaron to lift up his hands. Al otro lado estaba Ur para On levantarle the las other manos. side was raising his hand. Él siempre estuvo en comunión con Dios también. Aaron was also in communion with God. Dios bendiga a Aarón, ¿verdad, hermano? God bless Aaron. Pero en su vida But in his life, hubo un descuido, un resbalón. he slipped. Decíamos en la mañana, hizo un becerro de oro. We were studying in Sunday school that Aaron made a bull of gold Para tener contento al pueblo. in order to keep the people happy. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios en la montaña. While Moses was in the presence of God in the mountain, Yo te voy a decir algo, hermano. El trabajo del pastor no es tener contenta a la congregación. let me tell you something, brethren. The job of the pastor is not to keep you guys happy. Aquí no es un entretenimiento. This is not entertainment. Aquí se predica la palabra de Dios. Here we preach the word of God. Porque es la palabra de Dios la que nos da vida. Because it is the word of God that gives us life. Como cantamos, ellas alientan mi alma. As we sing, these encourage our soul. Me dan fortaleza. They give me strength. Me dan luz. They give me light. Aarón quería tener contento al pueblo. Aaron wanted to keep the people happy. Pero hoy no se trata de tener contento al pueblo. But today we cannot afford to keep the people happy. Se trata de que el pueblo esté enamorado de Dios. The truth is that the people need to be in love with Se God. trata de que el pueblo tenga comunión con Dios. And the people have communion with God. Y es aquí donde quiero detenerme un poquito. Deme un poquito de tiempo. And this is where I want to stop a little bit. Give me a few moments. Aarón siempre que estuvo en comunión con Dios, While Aaron was in communion with God, habló lo que Dios depositaba en él. would speak that which God would deposit in him. La hermana Mari el viernes resaltaba la importancia de estar en una continua comunión con Dios en oración. Sister Mari talked on Friday how important it is to have a continual communion with God. Pero ¿qué le pasó a Aarón y a María? But what happened to Aaron and Mary? Ambos eran líderes. They were both leaders. Aarón era un sumo sacerdote. Aaron was the high priest. María era una profetisa, o Miriam. Miriam was a prophetess. Éxodo dice, Exodus says, 15, 20 y 21. Exodus 15, 20 and 21. Y María la profetisa, And Mary, the prophetess, hermana de Aarón, the sister of Aaron, tomó un pandero she took a tambourine en su mano. in her hand. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. And all the women followed her with tambourines and dances. Y María le respondía esto: And Mary would say this. Cantad a Jehová, Let us sing unto the Lord. cantad a Let Jehová, us sing unto the Lord. porque en extremo se ha engrandecido. Because he has become great in extreme. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. He has cast into the sea the horseman and the horse. El hermano Josué Irión decía esto de esta manera. Brother Josué Dion would say it this way. Él decía que en un domingo He said this on a Sunday. el predicador, el maestro estaba enseñando en la escuela dominical. The teacher was teaching during Sunday school. Y el maestro se prepara bien, investiga bien. And the teacher dresses well and prepares himself well. Y dijo que el maestro dijo que en aquellos lugares And he said that the teacher said in those places el mar baja bien poquito, baja tan bajita la marea that the current goes down so much que hasta puedes cruzar el mar caminando. that you can cross the sea while you're walking. Y el niño cuando llegó a su casa,
And the little boy, when he went home, le dijo a su papá, he said to his dad, papá, he said, Dad, el maestro enseñó que la marea baja bien bajita. our teacher taught us that the tide goes down really low. Y el papá le dijo, es verdad. And he said, oh yeah, that's true. Y el niño agarró vamos a decir, el cuaderno y se lo fue a llevar al cuarto. And the little boy took his book and went to his room. Y lo leyó. And he read it. Y vino otra vez con el papá y le dijo, papá, And he comes back to his dad and says, Dad, dice que aquí dice que se abrió el mar. the Bible, it says here that the seas were opened. Pero el papá le dijo, si el maestro te enseñó que la marea bajaba, The dad said, well, if the teacher taught you that if the tide was going down, así es. that's the way it is. Y el niño se fue otra vez y volvió a leer lo que la Biblia decía. And then the little boy went back and read again what the Bible would say. Pero llegó a la conclusión el niño y vino con el papá y le dijo, papá, But the little boy came to the conclusion and he said to his dad, qué grande es Dios. he said, boy, Dad, God is really Qué great. grande es nuestro Dios. Our God is really great. Porque si tú dices que la marea se bajaba bien bajita, Because if you say that the tide really goes down low, nuestro Dios es un Dios grande. our God is a truly great God. Porque en esa marea bajita Because in that low tide, ahogó a Faraón y a sus caballos. he drowned Pharaoh and his horsemen. Nuestro Dios es grande. Our God is great. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Por eso María le dijo, That's why Mary said, engrandeced a Jehová. let us exalt our God. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. He has cast to the sea the horseman and the horse. Pero ¿qué le pasó a Aarón? ¿Qué le pasó a María? But what happened to Mary? What happened to Aaron? Y menciono a los dos porque And I mentioned both of them para que se haya una crítica tiene que haber dos. because in order for there to be criticism, O there un- has to be two. O un rumor, Or even a rumor, tiene que haber dos. there has to be two. O un chisme, Or even a gossip. tiene que haber dos. You need two. Dios nos dio lengua de sabios. God gave us a tongue of the wise. Pero si no mantenemos esa relación con Dios, But if we do not maintain this relationship si with no, God, si no mantenemos esa oración a Dios, if we don't maintain ourselves in prayer, with si no leemos la palabra de Dios, if we do not read the Word of God, esa lengua de sabios that tongue of wise men se puede convertir en una lengua criticona, could turn into a critical tongue, en una lengua chismosa. in a gossiping tongue. Y esto es interesante, hermano. And this is interesting, brother. Mientras Aarón habló con Dios, Well, Aaron spoke with God. Dios depositaba en él la palabra. Dios depositaba en él su palabra, God would deposit in him his word. pero se pierde esa intimidad con Dios But if we lose that intimacy with God, y ya la palabra no se lee. then we don't read his word. Isaías dice, mañana tras mañana despertará mi oído. Isaiah says, morning after morning, I will listen. To Cuando his Dios word. cuando nos fuimos salvos nosotros, hermano, When we were saved, my brother, recién salvos, I mean, when we were just saved, ¿de qué hablábamos? what would we speak of? ¿De la hermana? Of the sister ¿Del hermano? or of the brother ¿De cómo vino vestida? or how he was dressed? ¿Sabe de qué hablábamos? You know what we would speak about? De Cristo. We would speak about Jesus. De Cristo. We would speak about Nues- Christ. Nuestra conversación era Cristo me salvó. Our conversation was, oh, Jesus saved me. Él depositó lengua de sabios. He deposited in us a tongue of wise people. Lo único que nosotros hablábamos era de lo grande que es Dios. The only thing that we would speak about is of how great our God is. Pero ¿qué pasó aquí en Números 12?
But what happened here in Numbers 12? María y Aarón, dice la Biblia, It says that Mary and Moses hablaron contra Aaron, Moisés they spoke against Moses. a causa de la mujer cusita, dice la Biblia. The Bible says because of this a woman that he married. Esta mujer era gentil. This was a Gentile woman. Aparentemente el motivo del problema o de la discusión o del chisme Apparently the gossiping matter here fue la mujer de Moisés. was Moses' wife. Pero la causa real nos la dice en el verso 2. But the true reason was in verse 2. Y dijeron, And they said, solamente por Moisés ha hablado Jehová. does God only speak through Moses? ¿No ha hablado también por nosotros? Hasn't God also talked through us? ¿Y quién cree que lo oyó? And guess who heard the gossip? Jehová los escuchó. God heard their gossip. No los escuchó Moisés. Moses didn't even hear them. Así es como comienza el chisme. And that is how gossip begins. El chismoso va a comenzar a hablar de algo que le interese al que oye. The gossiper will begin to talk about something that the listener wants to hear. ¿Ya miraste la mujer de Moisés? Did you see Moses' new wife? Y el que se ha descuidado, que ya no presta atención a la palabra de Dios, dice, ¿qué? And the one that has lost connection with God says, what? ¿Qué dijiste? ¿Que la mujer de quién? What did you say? The wife of who? Así comienza el chisme. That's how gossip begins. Ya que el chismoso tomó la atención de la otra persona, And this gossiping person attracted the attention of this person. comienza a hablar de lo que a él o a ella le interesa. They begin to speak of what he or she is interested in. Pero Proverbios 26:22 dice esto. But Proverbs 26:22 says, Las palabras del chismoso son como bocados suaves. the words of the gossiper are like sweet morsels of food. Y penetran hasta las entrañas. And they are taken in all the way down into the stomach. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno Luke says, the good man del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. of the good treasure in his heart brings out Y el the hombre good. malo And the evil man del mal tesoro de su corazón saca lo malo. of the evilness that is in his heart brings out the bad thing. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because out of the abundance of the heart speaks the mouth. Aparentemente, por lo que miramos en la Biblia, Apparently, by what we see in the Bible, María fue la que empezó el problema. Mary was the one that began the problem. Y le voy a decir por qué. And let me tell you why. Dios se molestó God was mad. y llenó a María And he filled Mary de lepra. with leprosy. Entonces Aarón no tuvo mal lo que hizo Aarón, And what Aaron did was bad, pero María estaba peor. but Mary was worse. Pero Aarón pidió perdón a Moisés. And Aaron asked Moses for forgiveness. La Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde del mundo. The Bible says that Moses was the most humble man in the world. Dios los llamó a Moisés, Aarón y a María. And God called Moses, Miriam, and Aaron. Y les dijo, vayan los tres al santuario. And they all three went to the sanctuary. La Biblia dice que Dios bajó en una columna de nube The Bible says that God descended in a column of a cloud y se puso a la entrada del santuario. and stood in front of the sanctuary. Entonces llamó a Aarón y a María y ellos se acercaron. And then he called Moses and Miriam, and they drew close to God. Y les dijo esto. And God said this, ¿Por qué se atreven a hablar de mi siervo Moisés? why do you dare to speak against my servant Moses? Ustedes saben que yo cuando quiero decirles algo por medio de un profeta lo hago.
You know that whenever I want to say something to you, I say it through a prophet. Le hablo por visiones. I speak to him through Le hablo visions. por sueños. I speak to him through dreams. Pero con Moisés es diferente. But with Moses, it is different. Él es el más fiel de todos mis servidores. He is the most faithful of all my servants. Hablo cara a cara con él. I speak face to face with him. A él le digo las cosas claramente. I speak clearly to Moses. Y le permito que me vea. And I allow him to see me. Dios se alejó. Dios se alejó. And God departed. Dios estaba molesto. God was irritated. Estaba enojado. God was mad. Cuando la nube se apartó del santuario, When the cloud departed from the sanctuary, María le dio la lepra. Mary became filled with La leprosy. piel se le puso blanca como la nieve. Her skin turned white as snow. Cuando Aarón miró a su hermana María, When Moses saw his sister le Mary, dijo a Moisés, he said to Moses, perdónanos. "Oh, forgive us. Por favor, Oh, perdónanos. please forgive No nos us. castigues por este Do pecado. not punish us because of this sin." Lo que hicimos fue una tontería. What we did was something very bad. Sí, mi amado hermano. Yes, my Dios brothers nos and dio sisters, lengua de sabios. God gave us a tongue of wise men. Y cuando recién fuimos salvos, And when we were just saved, hablábamos la palabra de Dios, we would speak the word of God. de lo que había sido depositado en nuestras vidas. Of what was deposited in our lives. El problema es que si demeritamos este tesoro, But the problem is if we do not meditate on this treasure si lo descuidamos, and we do not take care of it, ya no vamos a hablar de él. we're not going to speak of the word of God Vamos a anymore. hablar del hermano. We're going to speak about the brother. Vamos a hablar de la hermana. We're going to speak about the sister. Vamos a criticar al hermano. We're going to criticize him. Vamos a criticar a la hermana. We're going to criticize her. Tenemos que hablar palabra de Dios. We need to speak the word of God. ¿Cuántos creen en esta palabra? How many of you believe in this word? El apóstol Pablo dijo, The apostle Paul said, creí, por lo tanto hablé. I believe, therefore I spoke. Si yo creo en la palabra, If I believe in the word, yo tengo que hablar palabra de Dios. I need to speak the word of God. Si alguien quiere hablar de mi hermano conmigo, If someone wants to speak about my brother with me, me tengo que recordar que el chisme detiene la congregación. I have to remember that gossip holds back the congregation. El chisme detuvo Now, gossip held back al pueblo de Israel. the people of Israel. 7 días lo tuvo ahí, For 7 days, they were not able to move hasta que forward María fue sanada. until Mary was healed. Pero qué Dios tan amoroso tenemos, ¿verdad? But what a wonderful, loving God we Él have. pudo decir, ¿sabes qué, María? Ahí te quedas. He could have said, Mary, sorry, you're staying behind. Y te puedes morir ahí si quieres o no quieras, te vas a morir. And you can just go ahead and die there. Pero Dios es un Dios de amor y misericordia. But God is a love of mercy and love. Y se esperó 7 días para restaurar a María. And he waited 7 days to make Mary well again. Nosotros como vasos de barro Us as vessels of clay, somos débiles, we are weak. flaqueamos. We fail. Por eso es la importancia de llevar este tesoro en nosotros, That is why it's so important to take this treasure within us, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. so that the excellence can be of the power of God. Dios sabe que and not somos of us. débiles, God knows that we're weak. sabe de nuestra tendencia hacia el pecado. God knows of our tendencies towards sin. Él sabe que nosotros como humanos nos inclinamos al pecado. He knows that we as humans incline towards sin. Él sabe God knows this. que somos débiles. God knows that we are weak. Él sabe que cuando debemos tener valor tenemos miedo. He knows that when we should be courageous, we are scared. Cuando debemos ser pacientes somos tan impacientes. When we need to be patient, we are so impatient. ¿Cierto o no? ¡Tet! Cuando está y no se mueve el otro. For example, we honk our horn really loud when the other person doesn't move. Somos impacientes, ¿verdad? We are impatient. Ay, right? Señor, perdóname. Oh, my Lord, please. Porque en la mañana dije, mire, este no se mueve. Because this morning I said, oh, this guy's not moving. Es la verdad. It's true.
Señor. Oh, Lord. Dios nos dio lengua de sabios May God give us the tongue of wise people para hablar to speak al cansado. to those who are weary. Ponte de pie, hermano. Please stand. Tenemos un tesoro, We have a treasure, la palabra de Dios. the Word of God. Es la palabra de Dios la que da vida. It is the Word of God that gives life. Es la palabra de Dios la que alienta. It is the Word of God that encourages us. Es la palabra de Dios la que es lámpara a nuestros pies. It is the Word of God that is a lamp unto our feet. Dios nos dio lengua de sabios, God gave us a tongue of wise men, llenando nuestro vaso con este tesoro que es la palabra de Dios. filling our vessel, which is with a treasure, which is the Word of God. Escuche bien, es la palabra de Dios la que dio vida a los huesos secos que miró Ezequiel. Listen to this. It is the Word of God that gave life to the dry bones that Ezekiel spoke about. Es la palabra de Dios la que transformó a la mujer pecadora. It is the Word of God that transformed the sinning woman. Es la palabra de Dios la que transformó a la mujer samaritana. It is the Word of God that transformed the Samaritan woman. Y es la palabra de Dios la que día a día nos transforma. And it is the Word of God that daily transforms us. Por eso la importancia de este tesoro. That is why this treasure Este es un is so tesoro. important. Y está en nuestras manos. And it's in our hands. Es un tesoro que lo tenemos aquí. It is a treasure that we have here. Un tesoro que habla palabras de vida. A treasure that speaks words of life. Un tesoro que nos ayuda a ser pacientes. A treasure that allows us to be patient. Un tesoro que nos ayuda A treasure that helps us a no criticar a los demás. to not criticize others. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? How many of you love the Word of God? ¿Por qué no vienes unos minutos al altar Why don't you come a few